Oras, eksakto alas 7. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadalunan ng itdamdamag, iti kabukbutan tayo lugar dito kay Lukwan. National, international, sports kanda dumapay. Tas pasama ka mang tet informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio yan video streaming bagaan si website si DCRLbatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Naibag nga bigat yami nga sa pada gagayang gamsat taldaw iti Lunes 18 iti mabilang ti bulan ti Marso tawen 2013. Kamsang bay ti Radio Ronda na RPN Newswatch Morning Edition. Dagiti papaulo digiti damdamag iti bedeng ti damag lokal. May pagpag na ti papeles sa paray ti panakayawid di ti probinsya ti Ilocos Norte ti bangkay ti maysa nga OFW sa Jai, Saudi Arabia. Awan makaigawid di ti siya sinuman nuanya di ti bangsit ti kalaban na basar iti outgoing IBP President Mariano Nalupta Jr. Kapay na iti sa bali pa damag lokal itultuloy iti biyang ti siyudad da iti lawag amang usar kadagiti kadaanan na balot boxes